केते उपहास हमको मिली बीजेपी गोटे दल असरपा गोटे चढ़ई बीजेपी दल में 2-4टा टोका बुलुंट निषेधाड़ी उठी ना भोटर लिस्ट ना ना एमाने होउचंती समाजर विरोधी देशर विरोधी एमाने होउचंती विभिन्न संकीर्ण सांप्रदायिक दल ये सब को प्रतिहत करी जो कार्यकर्ता माने परिश्रम कले जो कारण आम शासन क्षमता पर्यंत पहुंची पार आज देश गैरिकम होइसा भी पछर नहीं ओडिशा एकाकी सरकार करछि एवं ओडिशा मध्य आमे 21 रु 20 पार्लियामेंट जीत आम संगे उपस्थित अच्छा आम निर्वाचन पर्यवेक्षक निर्वाचन अधिकारी संजय जसवाल जी जे लोकसभा रे आज चीफ व्हिप भाव में काम करुचंती आज आम संगे अच्छा निर्वाचन अधिकारी प्रताप नना जे 10 मास निर्वाचन अधिकारी भाव में दायित्व तुलाउचंती आम संगे पूर्वतन सभापति सुरेश भाई वर्तमान राजस्व मंत्री पूर्वतन सभापति बसंत भाई पूर्वतन सभापति समीर भाई एवं मंत्रिमंडल समस्त सदस्य समस्त सांसद एवं उपस्थित आमर वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त विधायक बंधु एवं उपस्थित आम संगे समस्त पदाधिकारी कोर कमिटी मेंबर एवं उपस्थित समस्त आम दल बूथ कर्मी ठू आरंभ कर जिला सभापति राज्य पदाधिकारी एवं राज्यर समस्त प्रमुख कार्यकर्ता आम देवदुर्लभ कार्यकर्ता भाई और भौणी मान आज एटी जो दायित्व मत दि ये दायित्व मनमोहन सामल का दायित्व नुह ये दायित्व सारा ओडिशा और कार्यकर्ता मान जो कार्यकर्ता माने अखंड परिश्रम करी ओडिशा रे संगठन को शक्तिशाली करने सहित ओडिशा संगठन को सरकार पर्यंत पहुंचाई समस्त को नमस्कार जनाऊँगी समस्त प्रणिपात कर बंधुगण आम सरकार कार्यकर्ता परिश्रम न करथिले मोहन भाई का भाषा रे आमे साइन बोर्ड पार्टी रु आज सरकारी दल में पहुंची न था 88 मसीह आम साइन बोर्ड पार्टी बोली कहला आज आम सरकारी दल में अच्छा ये हूँ एक दल जो दल रे जड़े चा भिकारी प्रधानमंत्री हो पारे जड़े शिशु मंदिर शिक्षक मुख्यमंत्री हो पारे ये दल में जड़े साधारण कार्यकर्ता सर्वोच्च दायित्व नहीं पारे आम कार्यकर्ता कठिन परिश्रम कारण आम कार्यकर्ता असीम धैर्य कारण आम सर उपहास केते उपहास हमको मिली बीजेपी गोटे दल असरपा गोटे चढ़ई बीजेपी दल में 2-4टा टोका बुलुंट निषेधाड़ी उठी ना भोटर लिस्ट ना ना एमाने होउचंती समाजर विरोधी देशर विरोधी एमाने होउचंती विभिन्न संकीर्ण सांप्रदायिक दल ये सब को प्रतिहत करी जो कार्यकर्ता माने परिश्रम कले जो कारण आम शासन क्षमता पर्यंत पहुंची पार आज देश गैरिकम होइसा भी पछर नहीं ओडिशा एकाकी सरकार करछि एवं ओडिशा मध्य आमे 21 रु 20 पार्लियामेंट जीत बंधुगण जदि आपण माने मो भाई माने मो कार्यकर्ता बंधु माने मो देवदुर्लभ कार्यकर्ता माने जदि परिश्रम करी न थांते भारत माता की स्वल्प समय भाषण सारी बंधुगण आपण परिश्रम न करथिले आज मोहन भाई को सरकार हो न था आज आम 70 लाख कोटी टंकार
इनवेस्टमेंट आनी नथा पारि नथांते आमे आज 17 लाख कोटी टंका इनवेस्टमेंट आनी आपण माने कठिन परिश्रम कले ओडिशा चित्र बदलू जो दावी करूँ 2036 रे समृद्ध ओडिशा हम विकसित ओडिशा हम 2047 विकसित भारत हम सब बेसिक कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर ओडिशा आम पाखे खनि अच्छी खादान अच्छी आम पाखे जल संपद अच्छी जंगल संपद अच्छी आम पाखे ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छी ओडिशा गोटे संभावना राज्य आज ओडिशा रे आमे जहाँ कहीचु 800 टंका क्विंटाल धान सबू आज ओडिशा 800 क्विंटाल धान आम जदि आम सरकार आसी नता आम 800 क्विंटाल धान पर पैसा दे पारता कि आज सरकार आसवा कारण आज आम भौणी मान 50,000 टंका सुभद्रा योजना दे पार्नु आज आम जगन्नाथ सेवा करने आशीर्वाद भिक्षा करने 500 कोटी टंका दे पारे चारिद्वार कर आज ओडिशार जल संपद को आम पूर्णांग करने संकल्प नहीं पारिथांते नहीं आम संकल्प आम संकल्प नहीं 75,000 किलोमीटर रास्ता आम अथॉरिटी तैयारी कर आमूल चूल परिवर्तन विश्वविद्यालय आरंभ कर आम केते आईन परिवर्तन कर आयुष्मान योजना करी सरकार ओडिशा रे आपण परिश्रम नहीं नथा आम करवा संभव हो नथा मु आपण को आग्रह करी मो 2-4 कथा कही मो वक्तव्य सारी विलंबित होती बहुत कार्यकर्ता ये पहुंचुंट आहरी रैली आसुच्च रैली चली पहुंचवा चली आज मु कहि जे दायित्व बढ़ी सरकार आनिबा जति कष्ट थिला सरकार आनिबा परे सरकार को आम जो संकल्प कर लोकों पाखे पूरा करवा ता दायित्व आम बढ़ी एवं समस्या 78 वर्ष समस्या को उत्तर हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर हूँ भारतीय जनता पार्टी मोहन चरण माझी सरकार समस्या में 78 वर्ष भितर बहुत समस्या ओडिशा अच्छी समस्या समाधान आम करवा से मुझे जो सभापति दायित्व 2 वर्ष तले नहीं मुझे आम शोबानी क्या शोवा को दबा ना आपण मैंने शोले ना क्या शोवा को देनी से सरकार आसला एवं आम शोवा ना काम करवा परिश्रम करवा आम ओडिशार जन जन रे जो अपेक्षा अच्छी आकांक्षा अच्छी पूरा करवा ओडिशार जो समस्या आम प्रतिबद्धता आमर अच्छी आम कमिटमेंट अच्छी पूरा करवा मुझे कहबी आज कम्युनिकेशन जो मैंने सांबादिक भाई अच्छा मुझे आग्रह करी जो जो आम सरकार जहाँ जहाँ भल काम कर सांबादिक भाई मैंने लोकों पर्यटन ने लोकों पर्यटन आम जब कार्यकर्ता संवाद पत्र गोटे भूमिका रही से मुझे आग्रह करी आज आम सरकार गोटे वर्ष पूर्णांग कर नैतिक साहस सहित आम कहीपु जे सरकार जहाँ जहाँ कही 21-11टा काम पूरा आम करूँ ए नैतिक साहस सहित आम कहीपु कौन सरकार के हिसाब देवा आसे ना आम सरकार लोकों पहुंची पारा लोकों पाखे पहुंची कही पारा जे आम आप आशीर्वाद जीतिचु एवं आपण पाखक आस सबुठ बड़ कथा हूँ भारतीय जनता पार्टी गोटे राष्ट्रीय दल केंद्र मोदी जी सरकार जो जो परिकल्पना अच्छी जो योजना अच्छी क्रियान्वयन करवा आम राज्य सरकार से जो आज आम सरकार सबुठ बेसी जीडीपी ओडिशा आम अधिक कम्प्लीमेंट करूँ केंद्र सरकार जो जो आकांक्षा रखी मोर विश्वास अच्छी ये सरकार 2036 मसीहा भी देखिबो ये सरकार 2047 मसीहा भी देखिबो भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे लंबा इनिंग्स खेलिबो लंबा समय रहिबो कारण जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी आपण मानकर शुभेच्छा अच्छी आपण मानकर कठिन परिश्रम अच्छी अखंड परिश्रम अखंड चेष्टा आमको निश्चित भाव में सर्वोच्च शिखर में पहुंचेब।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା ବେଳେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଇ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ଏକ ହେଇ କାମ କରିବା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, କାରଣ ଏ ସୁଯୋଗ ଅବସର ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସବୁ କାମ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ସହଯୋଗ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଠି ମକରେ ପଡ଼ିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ ଦଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ଶାସନ ତାଙ୍କ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମୁଁ କହିବି 1925 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ସେ ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା ସାଧନା, ଯେଉଁମାନେ କରିଛୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନାଁ କେବେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓରେ କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଆଉ ଟିଭି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଧ୍ୟାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା, ଆମେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 100 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଉଛି, ବିଚାରଧାରା ପୁରା ହେଉଛି, ଆମ ସରକାରର ବର୍ଷେ ପୁରା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 11 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଉଛି। ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା, ଏ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଯେ ଆମକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଆମ ସଂଗଠନକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯାଉନି ଯେ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ି ବର୍ଷେ ଚଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲମ୍ବା ସମୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଶାସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବା। ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକ ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନୁହେଁ, ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଉଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ହେଇପାରିବ ଦିନ ରାତି ସମାନ କରି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଆମ ସରକାର ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ସରକାର ପଛରେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେବ, ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଦଳ ଓ ସରକାର ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କାମକୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, 3 ଗୁଣିତ କରିବା। ଆମ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ପୁରା ଆମ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
धन्यवाद दूची एवं निश्चित भाव में समस्त को आज दिन में बूथ लेवल प्रेसिडेंट टू जिला प्रेसिडेंट टीम पर्यंत धन्यवाद अभिनंदन करूँ। भारत माता की